Alhamdulillah, al-muhtaramin, sahibul fadilah, Syekhina Abdul Fattah Al-Waili. Ata'an Allah bituli hayati syarifah nafiyakum dan assalamualaikum ahlan wa sahlan di Sumatera Al-Gharbiyah di bilad Syekh Yasin Al-Fadani muslim dunia. Tasyaruf bikum wa al-mukarram sahibul fadilah ya Ismandianto Tuanku Malim Pamato. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat dan juga ditambah keberkahan dalam hidupnya. Amin. Kemudian kita hormati Ustaz Abdul Rahman, Kepala Dewan Guru, Majelis Darul Fakih, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awalan syukurullah azza wa jalla bi ni'amihi katsirah wa afdaluha nikmat iman wal Islam. Kita bersyukur pada Allah yang memberikan banyak nikmat dan nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qara'na mauliduhu, ini kita maulid al-Dibai. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid tadi pertama mahabbah kita kepada beliau menjadi sebab kita mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat, menjadi sebab nanti kita dikenal oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia Abdul Fattah. Beliau seorang masyayikh yang datang dari kota Seribu Wadi, kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau datang sejak hari Senin dan kita terima kasih kepada Buya Risman yang sudah berkenan menjawabkan beliau di majelis kita ini. Dan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita amalkan, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Untuk yang panjang mukadimah, kita minta kepada beliau mu'indah hasanah fa alaihi tafadhal mashkura. Dua minit. Baik. Bisa. Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin as-sabiqi lil khalqi nuruh, ar-rahmati lil 'alamin dhuhuruh. عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاتك التي صليت عليه، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك، وعلى آله وأصحابه كذلك، وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Insyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah Allah طال بالأعمار ومنحنا هذه الفرصة السعيدة نلتقي بكم وفي هؤلاء الأحباب الذين نرى على قسمات وجوههم معاني المحبة والذوق والشوق، فجزا الله خير الذين كانوا سببا في اجتماعنا في هذا المجلس المبارك، سواء الأخ رسمان أو الشيخ صاحب المجلس أستاذ بوبي أو الشيخ. نعم أنا بوبي والشيخ عبد الرحمن والحاضرين من عرفناهم ومن لم نعرفكم فأرواحنا تعرفكم.
إذا لم نعرف أسماءكم فأرواحنا تعرفكم من خلال وجوهكم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لمجلسكم هذا البركة والخيرات والعفو والعافية، وأن يجعله مجلس خير، مجلس نور، مجلس عطاء إلى يوم الدين في خير وعافية. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Beliau mengawali tausiahnya dengan salam dan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pujian yang luar biasa, sanjungan yang luar biasa yang beliau utarakan. Kemudian di awal tausiah beliau, mau'izatul hasanah beliau, pertama beliau mengungkapkan rasa senang, rasa bahagia bisa berkumpul malam hari ini dengan orang-orang yang dari wajah mereka telah terlihat wajah yang penuh cinta, wajah yang penuh rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga menghaturkan rasa terima kasih kepada para guru-guru kita yang menjadi sebab berkumpulnya kita malam ini, sehingga bisa kita bertatap muka berkumpul. Semoga yang terlibat atau yang menjadi sebab terjadinya perkumpulan ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga mengaturkan terima kasih kepada sahibul majlis Ustaz Bobi Abdurrahman dan seluruh kita yang hadir. Baik, kata beliau tadi, sebagian ada yang beliau ketahui namanya, sebagian besarnya tidak. Tapi walaupun tidak kenal nama kita semuanya, tapi beliau mengatakan beliau mengenal ruh kita masing-masing dari melihat wajah kita. Yang jelas yang hadir adalah orang-orang yang dari pancaran wajahnya terlihat kerinduan dan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, عقدت مثل هذه المجالس العظيمة لذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم أزلي أبدي. نحن نشرف أنفسنا عندما نجلس في مثل هذا المجلس، نشرف أنفسنا بعمل الله سبحانه وتعالى وملائكته يقومون بهذا العمل أزلا وأبدا. قال الله سبحانه وتعالى إن الله، إن من أدوات التوكيد، إن الله ومن وملائكته، لو لم يكن إلا الله، الله كل شيء، وما سوى الله فأني، كل ما سوى الله. قال أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، باطل، وهم وهم وهم. الله الحق، الله الحق، وما سواه باطل، وما سواه وهم. إن الله ثم ملا الله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. ليس لله بداية وليس له نهاية. قال إن الله وملائكته يصلون. هذا لفظ في العربية لفظ مضارع، فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار والدوام. يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي ليس له بداية وليس له نهاية يصلي على النبي. شوف ما هذا المجلس، ماذا يعتبر هذا المجلس من هذا؟ ايش يعتبر؟ ولا حتى قطرة في بحر، في محيط ما هو قطرة حتى، ولكن من هذا العطاء الإلهي. ترجم له. Bismillahirrahmanirrahim.
Beliau mengatakan luar biasa sekali dilakukan atau didirikan majelis semacam malam ini, kata beliau. Majelis untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan perkara baru, tetapi sesuatu yang bersifat azaliyah abadiyah. Azaliyah maknanya sesuatu yang tidak tidak berpermulaan, abadiyah tidak punya akhir. Kenapa? Karena yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang sudah sangat kita hafalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah menegaskan dengan diawali dengan harfut taukid, huruf yang artinya adalah stressing, penekanan. Apa kemudian kata Allah? Sesungguhnya Allah. Nah, tadi beliau juga menjelaskan Allah adalah sesuatu yang hak, dan selain daripada Allah sifatnya waham. Selain daripada Allah hanyalah ibarat bayang-bayang, tetapi yang hak adalah Allah. Allah hak, selain daripada Allah adalah batil. Selain daripada Allah hanya sifatnya sebagai waham. Nah, maka Allah menegaskan sesungguhnya Allah zat yang tidak berpermulaan dan juga tidak punya akhir, yang bersifat azali dan abadi. Wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Nah, juga beliau bahas dari sisi ilmu sastranya. Yusalluna itu sifatnya adalah fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' juga memiliki faedah al-istimrar, berkelanjutan. Berarti salawat dari Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW sesuatu yang tidak berawal dan akan berlanjut tanpa ada kesudahannya. Bisa kita bayangkan keagungan pemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau dibandingkan dengan apa yang kita berikan kepada Nabi SAW, ada tak artinya? Kalau kita bandingkan kita yang dalam rangka mengagungkan baginda Rasulullah SAW dengan bagaimana Allah sebagai zat pencipta mengagungkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW, maka kita ini hanya bagaikan setetes air dibandingkan dengan lautan dan samudera yang luas. Allah wa malaikatahu. Kam adad al-malaikat? Kam? Had عمل تعداد لعدد الملائكة. يقول أهل العلم لا يعلم عددهم إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن عدد الملائكة فقط الذي في السماء، بس في السماء. خلي اللي في العرش واللي في الكرسي واللي في الأرض واللي في الجنة واللي في النار واللي بس اللي في السماء. والسماء كله في الكرسي كحلقة في ثلاث مثل هكذا. هذا في والسماء والكرسي في عرش الرحمن كحلقة في صحراء، في فلك إذا مرمية إيش حلقة في صحراء ولا شيء. في هذه الملائكة اللي فقط في السماء قال في الحديث أقطت السماء وحق لها أن تأب. أقطت ثقلت ومن حقها أن تأب. إيش هو الأطيب؟ الصوت الذي يسمع عندما يحمل الشيء شيء ثقيل، يحمل شيء ثقيل تسمع له صوت. السيارة لو حملتها ثقيل شوف كيف تسمع لها صوت. يقول السماء أطت وحق لها أن تأب، من حقها. ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساكن. هؤلاء ماذا يعملون؟ يصلون على النبي. يا أحباب، رضي الله عن الصوفية.
رضي الله عنهم وارضاهم. الحقيقة المحمدية فوق الخيال، فوق التصورات. شوف الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف جمعوا الناس لأن يتشرفون ويتوافقون مع عمل الله يقوم به وملائكته، يجمعونهم ما استطاعوا لأجل هذا الشرف العظيم، ليتوافقون مع ما الله قائم به وملائكته قائم بذلك أزلا أبدا. لن يزداد شرف النبي صلى الله عليه وسلم بنا، من نحن؟ الله وملائكته، من أنت؟ لكن لتعود عليك بركات هذه الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف كيف؟ قال الحقيقة المحمدية عظيمة، الحقيقة المحمدية فوق الخيال. تعرف؟ قال الله سبحانه الترجمة الأول. Biar nanti kepanjangan enak, kita terjemahkan dulu. Luar biasa, beliau menjelaskan ayat yang tadi telah kita bacakan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Beliau mengajak kita untuk sejenak berpikir, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya Allah berselawat kepada Nabi. Beliau bertanya, ada nggak yang tahu berapa jumlah malaikat? Malaikat itu ada malaikat arash, ada malaikat penjaga kursi, penjaga langit, penjaga bumi, malaikat yang ada di surga, yang ada di neraka. Jangan kita bayangkan keseluruhannya dulu. Coba kita ingin memahami perbandingan malaikat yang di langit saja. Malaikat yang di langit saja, kita belum bercerita arash, kita belum bercerita kursi. Karena kalau langit yang kita anggap luas ini, kalau dibandingkan dengan arash Allah, itu hanya seperti bola yang dilemparkan ke lapangan. Kira-kira berapa perbandingan? Jadi bola itu adalah langit, sedangkan lapangan yang luas itu adalah arash. Apa artinya langit dibandingkan arash? Tetapi kalau kita lihat jumlah para malaikat yang ada di langit saja, belum kita bercerita kursinya Allah, belum kita bercerita arasnya Allah, belum kita cerita surga, belum kita bercerita yang ada di bumi, langit saja. Maka langit itu, kata beliau tadi, itu mengeluarkan suara seperti orang memikul beban berat. Mengeluarkan suara seperti orang yang memikul beban berat. Misalkan mobil dikasih muatan yang sangat-sangat berat, otomatis ketika mobil itu jalan akan ada bunyi yang khas, seperti memikul beban berat. Maka ditanya, wahai langit, engkau kenapa? Suara apa yang kau keluarkan? Ada apa dengan engkau, wahai langit? Maka langit menceritakan, sesungguhnya di langit ini, kata langit itu menjawab, di langit ini tidak ada 4 jari pun yang tersisa, melainkan semuanya diisi oleh para malaikat. Dan seluruh setiap tempat-tempat yang ada di langit dipenuhi oleh para malaikat. Ada malaikat yang bertugas berdiri saja, ruku saja, sujud saja, dan seterusnya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru langit. Jadi langit saja itu sudah padat dengan para malaikat, itu belum bercerita malaikat yang lainnya. Berarti sebenarnya kita berkumpul sebanyak apapun dalam rangka memuliakan Nabi SAW, sebenarnya apa yang kita berikan tidak akan menambah kemuliaan Rasulullah. Kenapa tidak akan menambah kemuliaan Rasulullah? Rasulullah sudah pada puncak kemuliaan. Tetapi kalaupun tidak menambah kemuliaan Rasulullah, terus kenapa kita melakukan perkumpulan semacam ini? Karena kita berharap dari majelis dan perkumpulan semacam ini, keberkahan itu akan kembali kepada kita. Jadi bukan sebenarnya kita memuliakan, menambah kemuliaan Rasulullah, tidak. Tetapi kita berharap dengan memuliakan Rasulullah, kemuliaan itu kembali kepada kita,
dan kita mendapatkan kelimpahan keberkahannya. ولهذا نعرف يا أحباب معنى قول الله سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما. فضل من؟ Allah. فضل الله. لو قال وكان فضل الله بس عليك، أنت عليك فضل الله، خلاص يكفي. أبى الله إلا أن يقول عن فضله عظيم. كل إنسان يا أحباب يتكلم بحسب معرفته وبحسب مدركاته، صح ولا لا؟ نعم. أنا مثلا أقول مثلا مريت على مكان كبير على حسب يعني قدراتي ومعرفتي. الله علمه محيط أزلي أبدي، محيط بكل شيء، علم ليس له بداية وليس له ولا يحاط به، عليم بكل شيء، أحصى كل شيء علما. إيش؟ هذا العلم الأزلي الأبدي العظيم علم الله. يقول عن فضله الحبيب صلى الله عليه وسلم أن فضله عليه من ذلك هذا الفضل العظيم صلوات عليه أزلا أبدا. لو أتينا بأهل الدنيا كلهم من عهد آدم وجمعناهم في مكان واحد كذا، نرى يلا جلسوا في مكان واحد، كل واحد يشغل عقله يخرج لنا من معاني هذا الفضل العظيم. الله يقول عظيم، يلا كل واحد يفكر يخرج يجيب من هذه المعاني. كل واحد بيكمل عنده، لما يكملوا كل واحد خلاص كمل. طيب جيبوا الجن معهم، قلنا يا الجن جيبوا المعاني كل واحد. هل يستطيع هؤلاء يقولون أنهم وصلوا إلى المعنى الكامل لهذه الآية من كل الوجوه؟ مستحيل. لا يعلم المعنى الكلي الحقيقي المتعدد إلا الله. ولهذا يقول سادتنا الصوفية يقولون لا يعرف رسول الله إلا الله، لا يعرف حقيقة رسول الله إلا الله. معنى هذا الذي يعرف؟ لا قد استطعت تحيط بهذه المعاني الآن تمام، نقول عرفت رسول الله، وين وإيش عرفك؟ هذا يا أحباب. Kemudian beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada engkau azima, adalah besar. Ini yang mengatakan besar ini bukan kita. Yang mengatakan besar adalah zat yang maha besar. Ini kualitasnya beda. Kalau kita mengatakan besar, itu sesuai daya tangkap kita, sesuai dengan kapasitas pengetahuan dan keilmuan kita. Kita mungkin mengatakan sesuatu ini sulit, tapi bagi orang lain mungkin tidak sulit. Kita mengatakan sesuatu itu besar, tapi mungkin bagi orang lain tidak besar. Karena kapasitas kita terbatas sesuai dengan kemampuan kita, pengetahuan kita, keilmuan kita. Maka kalau kita mengatakan besar, itu bisa jadi besar, bisa jadi tidak besar. Tetapi yang mengatakan fadlullah alaika azima, siapa yang mengatakan azima? Yang mengatakan azima adalah Allah. Maka Allah yang mengetahui segala sesuatu dari ujung ke ujung secara terperinci, secara detail. Maka Allah yang maha agung yang mengatakan karunia Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azima, besar. Maka besar ini tadi beliau memberikan ilustrasi agar kita betul-betul merasakan keagungan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
andai kata dikumpulkan seluruh ciptaan Allah dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir, dan dikumpulkan dari bangsa jin, semuanya disuruh berpikir tentang makna azim, maka ketahuilah mereka tidak akan sampai pada puncak makna azim yang sesungguhnya. Maka disinilah beliau mengatakan, para sadat sufiyah mengatakan tidak tahu tentang hakikat Rasulullah kecuali hanyalah Allah. Kenapa? Karena Allah mensifati Nabi dengan azim, dan azim itu tidak ada yang mengetahui makna hakikatnya melainkan yang azim. Maka inilah rahasianya, inilah keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولهذا يا أحباب هذا الكلام سبق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. سيدنا أويس القرني لما التقى بسيدنا عمر وسيدنا علي وتحدث معهم، تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ما عرفتم من رسول الله إلا ظله. شوف الظل، هذا الظل هذا الظل ايش يساوي من اليد؟ يعني الآن هذا ظل هذا الكاس، يعني ممكن حد يستفيد من هذا الظل، ممكن يشربوا حليب ولا يشربوا عصير ولا ظل. طيب هل بينه وبين هذا أي تناسب؟ يعني ما في أي تناسب. ظل يعني هل بين حقيقة هذا وبين هذا أي صلة؟ صعب، ما في. هذا وهم وهذا الحقيقة. تخيل يتكلم سيدنا أويس القرني هذا مع من؟ يتكلم مع سيدنا علي. من سيدنا علي؟ سيدنا علي أول الأطفال الذين أسلموا من أول يوم في الإسلام وهو في بيت النبوة إلى أن توفي رسول الله. من غسل النبي سيدنا علي، الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا علي، صح ولا لا؟ يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة. لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة. وسيدنا أويس يقول له: ما عرفت إلا ظله. هذا اللي لازم النبي. شوف كيف. وسيدنا عمر، من سيدنا عمر؟ يقول سيدنا علي كما في صحيح البخاري قال: دائما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقول: دخلت أنا أبو بكر عمر، وخرجت أنا أبو بكر عمر، ذهبت أنا أبو بكر عمر، عملت أنا أبو بكر عمر، سويت أنا أبو بكر. يعني ملازم للنبي في مدخله ومخرجه وذهابه وركوعه. ومع هذا يقول لهم سيدنا أويس القرني: ما عرفتم إلا ظله. وما قالوا لهم: كيف ما عرفنا إلا ظله، نحن صحبنا، كيف ذا الكلام، احنا دارين ذا وجلسنا معه، ايش هذا حقك الكلام؟ قالوا: صح، نعم، ما عرفنا بالرسول إلا ظله. هؤلاء أصحاب رسول الله، كيف من بعدهم يا أحباب؟ Beliau melanjutkan penjelasannya agar kita betul-betul faham tentang bagaimana keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan kisah bagaimana pertemuan Sayyidina Uwais Al-Qarni dengan dua sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebagaimana kisah yang kita fahami, yang kita ketahui, Uwais ini adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, bukan orang yang hidup setelah Nabi meninggal, enggak. Dia hidup di masa Rasulullah masih hidup. Cuma qadarullah, memang beliau tidak sempat, tidak dipertemukan secara jasad dengan Rasulullah SAW oleh Allah SWT. Tentu di situ mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Tapi yang di sini yang beliau jelaskan, ketika Uwais Al-Qarni bertemu dengan Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Uwais? Uwais mengatakan, aku tidak mengenal sosok baginda Rasulullah SAW, melainkan hanya sekedar bayang-bayangan saja.
Ini ucapan Sayyidina Uwais. Nah, kita sekali lagi merenungkan ungkapan ini kalimat yang diucapkan oleh orang yang dia hidup di masa Rasulullah masih hidup. Walaupun ditakdirkan tidak bertemu, tapi dia bertemu dengan sahabatnya Rasulullah. Dia hidup di masa nubuah, di masa wahyu masih turun, walaupun tidak ditakdirkan untuk berjumpa. Ini bukan kalam orang yang hidup di zaman kita. Sekali lagi beliau menegaskan ini ucapannya Sayyidina Uwais. Uwais mengatakan, aku tidak mengenali Rasulullah SAW melainkan hanya bayang-bayangan saja. Apakah ucapan Uwais itu dibantah oleh Sayyidina Umar? Apakah ucapan Uwais, aku hanya mengenal Rasulullah sekedar bayang-bayangan saja, ucapan itu apakah dibantah oleh Sayyidina Ali? Tidak. Padahal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali adalah sahabat yang dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan, kata beliau, apa kata Sayyidina Ali? Kami masuk, kami duduk bersama Rasulullah, kami keluar dengan Rasulullah, kami masuk dengan Rasulullah, keluar Rasulullah. Maknanya apa? Inilah sahabat yang mulazamah, yang selalu senantiasa bersama Nabi Muhammad SAW. Mungkin tambahan penjelasan, orang nanti akan mengira, oh wajar saja Uwais mengatakan, saya tidak mengenal Rasulullah, hanya bayang-bayang saja. Kan Sayyidina Uwais tidak jumpa dengan Rasulullah. Orang mungkin kan punya asumsi seperti itu kan. Kalau seperti itu asumsinya, berarti kan nanti akan dibantah oleh Sayyidina Umar dan Ali. Oh tidak begitu Uwais, kami tidak mengenal Rasulullah secara bayang-bayang, kami mengenal hakikat Rasulullah. Seharusnya Sayyidina Umar kan mengatakan seperti itu. Kami duduk dengan Rasulullah, kami musafir dengan Rasulullah, kami jihad dengan Rasulullah. Tetapi kalimat Uwais yang mengatakan ma'araftu Rasulullah illa dhil, tidak aku mengenal Rasulullah kecuali hanya bayang-bayang saja. Ternyata kalimat itu dibenarkan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Umar dan Ali? Betul wahai Uwais, memang kita tidak mengenali sosok Rasulullah SAW, melainkan hanya sekedar mengetahui bayang-bayangan saja. Kata beliau tadi kan bisa dibandingkan gelas yang asli dengan bayang-bayang, ada keserupaan 50% enggak? Ada keserupaan 10% enggak? 1% pun tidak ada keserupaannya. Artinya apa? Anggaplah 1%, nilai bayang-bayang itu 1%. Berarti berapa persen lagi yang belum kita kenal tentang Rasulullah? Ini bukan, sekali lagi, bukan ucapan orang yang hidup di zaman kita. Ini ucapan adalah para sahabat-sahabat mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa duduk bersama Rasulullah, hadir dalam majelisnya Rasulullah, sholat dengan Rasulullah, dan berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وهذه سيدتنا عائشة يسألها الصحابة يقول لها أخبرينا عن أغرب شيء رأيتي في رسول الله، أغرب أعجب شيء رأيتي في رسول الله. ماذا قالت؟ قالت عن أي شيء أحدثكم؟ رسول الله ما في شيء، كله عجب، كله عقوبة، كل شيء فوق الخيال. ما في شيء بقول لكم مثلا العمل الفلاني أو الشكل الفلاني أو كذا بس، لا، هو كله أصلا عقوبة، كل حاجة فوق خيالنا. تعرف كيف؟ هذه إجابة من هي في بيت النبوة وعاشت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليلها ونهارها وزوجته أقرب الناس إليه، تقول هكذا كله عجب. Pernah para sahabat-sahabat Nabi itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Sebagaimana yang kita ketahui juga, Sayyidah Aisyah adalah gurunya para sahabat. Banyak sahabat yang belajar kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian sahabat-sahabat ini bertanya, wahai Aisyah, tolong engkau sebutkan kepada kami tentang sesuatu yang paling istimewa pada Rasulullah. Tolong sebutkan kepada kami hal-hal yang sangat mencengangkan yang terjadi pada diri Nabi SAW. Jadi sahabat ini minta, selama engkau bersama Rasulullah, kira-kira apa saja hal-hal yang sangat menakjubkan pada diri Nabi? Tolong ceritakan kepada kami. Ini pertanyaan, permintaan dari sahabat. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Engkau pengen aku ceritakan masalah yang mana?
Sesuatu yang dahsyat yang mana? Sesuatu yang ajaib yang mana? Sesuatu yang mencengangkan yang mana? Ingin engkau aku ceritakan satu atau dua yang ajaib? Maka ketahuilah, seluruh yang ada pada diri Nabi SAW semuanya luar biasa. Nah, jadi tidak bisa diminta 1, 2, 3. Semua perkara yang ada pada diri Nabi SAW semuanya luar biasa. Nah, maka bukan berarti kayak kita orang biasa, ini orang ini luar biasa dalam bidang ini bisa disebut dengan jari. Dia mungkin ahli bidang ini, punya keistimewaan di bidang ini, dan selesai. 1, 2, 3 selesai. Tapi Aisyah adalah orang yang hidup di rumahnya An-Nubuwah, di rumahnya Nabi SAW, adalah istrinya baginda Rasulullah. Istri adalah manusia yang paling dekat dengan seseorang, yang hidup dengan Rasulullah baik siang maupun malam. Maka orang yang paling paham dan mengerti tentang bagaimana Rasulullah, ketika sahabat minta untuk disebutkan hal yang paling menakjubkan, maka Sayyidah Aisyah mengatakan semua perkara yang terkait dengan Nabi SAW semuanya menakjubkan. هذه أحباب الآن تكلمنا يعني قطرة من معنى آيتين إن الله وملائكته يصلون على النبي، ومن معنى وكان فضل الله عليك عظيما. بس كيف يا أحباب عندما تسأل سيدتنا عائشة عن رسول الله وعن أخلاقه فتقول كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. هذه آيتين تعجز العقول عن إدراكها، آيتين بس، مش حتى آية كاملة. وكان فضل الله عليك جزء من آية بس، مش حتى آية كاملة. تعرف؟ فكيف القرآن كله 6636 آية؟ أين هذا؟ أي عطاء إلهي هذا، وأي فضل. ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما. تعرف معنى هذه العظمات. قالوا نحن زيدتم الصوفية تعملوا مولد. كم منه المولد؟ أوراق، 10 أوراق، 20 ورقة، 50 ورقة. شوف المصحف هذا، سيدتنا عائشة تقول المصحف هذا مولد كامل للنبي. ايش هو المولد؟ صفات النبي. وده سيدتنا عائشة تقول القرآن كله صفات النبي، يعني مولد بس ما اسموش مولد. المولد أليس هو صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيرته، ولا ايش هو؟ ايش هو يعني؟ صفات يعني اللي يلعبوا الكرة؟ صفات من؟ رسول الله. صفات الصوفية. طيب صفات الصوفية يعني احنا الصوفية جبنا الناس قلنا لهم بنعمل لكم المولد صفات الفقيه المقدم، عملنا كده صفات النبي. إذا احنا ما عملنا ولا مثل الذي قال الصحابة، قالوا القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم وصفات الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا من المبالغ؟ احنا ولا الصحابة؟ المفروض الصحابة اللي بالغوا. القرآن صح ولا لا؟ ما أحد من الصحابة قال لعائشة يا عائشة بالغتي، ولا أحد أثر عن إمام من الأئمة أو أحد قال لعائشة بالغتي. صح؟ أبدا ما في. فلما المولد لا يساوي قطرة. وثم القرآن كلام من؟ والموالد كلام من؟ كلام البشر. ايش بيساوي كلام البشر من كلام رب العزة؟ يساوي شيء. أنتم زيدتم. أين زيدنا؟ وين؟ ما أدينا قطرة في بحار. منين زيدنا؟ يقول صاحب الملك ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان وقت. يا أخي لو انشغلنا 24 ساعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله وملائكته يصلون في كل لحظة. إيش يعني سويت أنت؟ ما سويت شيء. تعرف؟ ما سويت شيء.
فالسعيد يا أحباب من عرف عظمة من عظمه الله. أليس من ديننا تعظيم ما عظمه الله؟ الله يعظم شيء تعظم أنت ولا لا؟ الله يقول كان فضل الله عليك عظيم، تعظم ولا ما تعظم؟ وإذا ما تعظم أنت، شوف أحوال الصحابة، أنتم زيدوا، أنتم تغالوا، أنتم شوف سيدنا عروة بن مسعود الثقفي، أو نسيت ولا ترجم الأول؟ Masya Allah, tabarakallah. Beliau menjelaskan, ini yang baru kita jelaskan baru 2 ayat dari ayat Al-Quran, dan itu pun tidak ayat secara utuh, hanya juzuk ayat. Kita baru menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan kemudian wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ini adalah juzuk ayat, 2 ayat tapi tidak sempurna. Untuk menjelaskan, menjangkau makna 2 ayat ini saja, akal kita udah tidak mampu. Akal kita udah tidak mampu untuk menjangkau makna 2 ayat ini saja. Bagaimana kemudian ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quran ada berapa ayat? Kalau menjelaskan 2 ayat saja akal tidak mampu. Mampukah kita menjelaskan semua ayat? Dan Al-Quran itu adalah, dan Nabi itu dikatakan adalah Al-Qurannya yang berjalan. Maka Rasulullah itu adalah hakikatnya Al-Quran. Rasulullah adalah semua yang ada pada diri Nabi adalah Al-Quran. Kalau kemudian hanya untuk menjelaskan 2 ayat akal tidak mampu menjangkau maknanya secara hakikat, bagaimana mungkin kita akan menjangkau semua ayat? Dan itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau tadi, maka kita yang duduk baca maulid, bahkan andai kata kita duduk baca maulid sampai 24 jam, tapi kan tidak sampai 24 jam kan? Kita palingan duduk 1 jam, 2 jam kan? 2 jam setengah, udah lama ya. Andai kan kita duduk sampai 24 jam, kata beliau, apakah duduknya kita membaca maulid sampai 24 jam itu menambah kemuliaannya Rasulullah? Enggak. Kenapa enggak? Yang kalau kita bandingkan bagaimana kemuliaan Rasulullah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan ini ibarat setetes air yang kita lemparkan ke laut. Memangnya bertambah banyak air laut gara-gara air setetes yang kita masukkan ke sana? Enggak. Maka sekali lagi beliau menjelaskan bahwa kita ini, yang kita lakukan ini sebenarnya tidak akan menambah kedudukan Nabi, karena Nabi sudah pada puncak kedudukan. Tetapi sekali lagi tadi beliau menjelaskan agar kemudian keberkahan dari maulid yang kita bacakan ini kembali kepada kita, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah berkat kita membaca maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Aisyah اعتبرت القرآن مولد. Mereka terahum hal. Tadi beliau mengatakan ketika sahabat bertanya tentang akhlaknya Rasulullah, Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Berarti Sayyidah Aisyah seolah-olah mengatakan Al-Quran ini adalah maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ايش هو المولد؟ أليس المولد صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ عائشة تقول القرآن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايش مقدار المولد بالقرآن؟ ماشي. أخبرتهم بهذا؟ أيوة أنا قاعد عرفت إنك نسيت. فايش مستوى هذا من مستوى هذا؟ ثم هذا كلام الله وهذا كلام رسوله. يعني كلام قصدي كلام البشر. ماذا قدر هذا من قدر هذا؟
طيب بس أنتم تجتمعوا، طيب لو اجتمعنا على قراءة صفات النبي من القرآن اللي صفات النبي اجتمعنا كذا نقرأ ما يصلح؟ عادي. طيب لو خرجناها من القرآن وكتبناها كتابة وقريناها في شيء يعني عادي. لكن سبحان الله يعني حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى لنعلم كيف يعني فضل الله هذا العظيم على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi beliau menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi SAW, maka Aisyah menjawab akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Berarti secara tidak langsung berarti secara tidak langsung Sayyidah Aisyah mengatakan Al-Quran itu adalah maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena maulid itu kan menceritakan tentang sifat siapa? Tadi beliau mengatakan kan bukan menceritakan tentang sifat faqihil muqaddam, bukan menceritakan sifatnya si fulan-fulan, tapi menceritakan sifatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan Al-Quran adalah akhlaknya Nabi. Berarti Al-Quran bercerita tentang sifatnya Nabi SAW. Berarti Al-Quran adalah maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengatakan bahwa anugerahnya, karunianya, fadlnya kepada Nabi SAW itu besar. Nah, maka kita ingin memahami makna besar ini. Allah yang mengatakan bahwa karunia Allah terhadap engkau wahai Muhammad SAW itu besar. Nah, ini baru kita ingin menjangkau makna 1-2 ayat saja. Sedangkan keseluruhan Al-Quran adalah akhlaknya Nabi, adalah sifatnya Nabi, adalah maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لو قرأنا القرآن في كل لحظة وفي كل نفس فالقرآن يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ طيب لو عملنا الموالد 24 ساعة يعني نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما حديث عنه صلى الله عليه وسلم، ما في يعني تناقض، كله كلام عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. واجتماعنا هذا اجتماع عليه صلى الله عليه وسلم، واجتماع على معاني القرآن. وعندما نجتمع على الحبيب صلى الله عليه وسلم نحن نجتمع على ديننا. عندما نجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم نحن نجتمع على ديننا، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كل حركة وسكون هو وحي الله. قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي الله هو ديننا. صح ولا لا؟ وأليس كل حركة وسكون له صلى الله عليه وسلم؟ قال وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن عندما نحن نذكر نتابع نجتمع لأجل، نحن نجتمع لأجل الدين، لأن الدين متمثل فيه، كل حركة وسكون له هو الدين. صح ولا لا؟ هو الدين. إذا نحن نجتمع على ديننا ولا نجتمع على ماذا؟ في فرق بين الدين وبين النبي؟ ما في فرق. بل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لا 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 لا، مبايعة النبي غير مبايعة الله غير. كيف يعني؟ الله يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. كيف يبايعون؟ يا أخي ما في، يعني في منهج النبي لحاله ومنهج الله لحاله. هو منهج واحد، اللي يبايعك هو يبايع الله. إنما يد الله فوق أيديهم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لا لا لا، أنت أطعت الرسول خير، طاعة الله خير، وطاعة الرسول يعني ده إنسان يعني مخلوق وذكر. أيوة بس الله تعالى أراد كده، وبلا شك عبد الله ورسوله، لكن الله أراد أن يكون هذا الإنسان هو مراد الله بالخلق. تريدوني أنا في هذا، إن كنتم تحبون الله كان يقول اتبعوا الله. اتبعوا هذا، اتبعوني.
يحببكم الله. لا مش تتبع الله. كيف تتبع الله؟ إن كنتم تحبون الله اتبعوني. لأن هو ديننا. الآن احنا مجتمعين على ماذا؟ نجتمع على ديننا وعلى ملتنا. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Beliau kembali menjelaskan bahwa kita maulid ini kan membaca tentang sifat Nabi. Al-Quran bercerita tentang sifat Nabi SAW. Dan Nabi itu baik gerak ataupun diamnya adalah wahyu dari Allah. Nabi itu gerak maupun diamnya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka setiap ucapan Nabi itu merupakan wahyu dari Allah, tidak berucap dari hawa nafsunya melainkan wahyu dari Allah. Dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan Allah mengatakan Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Berarti kalau ucapan Nabi, gerak-gerik Nabi, diamnya Nabi adalah wahyu. Wahyu itu adalah agama. Wahyu itu adalah agama. Kan kalau kita belajar usul fikih kan dijelaskan masadir ahkam itu yang paling utama Alkitab, yaitunya Al-Quran. Dari situlah agama kita ambil hukumnya. Maka Nabi SAW adalah wahyu, gerak-geriknya adalah wahyu. Berarti itu adalah agama. Berarti kita berkumpul membaca sifat Nabi, berkumpul membaca kemuliaan Nabi, berkumpul tentang bagaimana akhlak Nabi. Berarti kita berkumpul atas nama agama kita. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan kalau orang mengatakan bahwa agama dengan Nabi itu beda, Nabi agama itu beda, agama Nabi. Nah, maka ini orang yang tidak paham. Justru Nabi itulah agama, dan agama itu Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika seseorang ingin dicintai Allah, maka ayatnya tidak mengatakan ikutilah Allah, tetapi ayat yang menegaskan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, bukan fattabi'unallah. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang yang mentaati Allah, orang yang mentaati Rasul berarti telah mentaati Allah. Orang yang berbaiat kepada Rasul berarti hakikatnya berbaiat kepada Allah. Berarti orang yang mengikuti Rasul hakikatnya mengikuti Allah. Maka ini yang harus betul-betul difahami dengan benar. ولهذا يا أحباب جزا الله خير الذين رتبوا حياة الناس ورتبوا لهم هذه المجامع يجتمعون على رسول الله، هم مجتمعون على الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وإن الذين يجتمعون عليكم يجتمعون على الله. صح ولا لا؟ يعني مثلا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر ولا ليس ذكر؟ ذكر. تؤجر عليها؟ أكيد تؤجر عليها، بس هي صلاة على مخلوق. أيوة على مخلوق، بس الله يقعد ذكر. صح ولا لا؟ صح. ولما نجتمع عليه نجتمع على ذكر الله سبحانه وتعالى. تفهم معنى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والذين يجتمعون عليه وعلى صفاته وعلى أخلاقه وعلى الصلاة عليه إنما يؤدون مراد الله سبحانه وتعالى. إنما يؤدون مراد الله فيهم. بل الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، شوف ما أعذب هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا. هل هناك أغلى عندنا من الإيمان؟ هل في شيء أغلى؟ الإيمان به السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية، به السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية بالإيمان. فالله سبحانه وتعالى نادانا بأعز ما نملك وأحب ما نملك. لماذا؟ لدغدغة العواطف،
يستجدب روحك. شيء عظيم. شوف لما تكون تريد من إنسان تحبه أو ذا، تحاول أن تكلمه بأعذب الألفاظ، بأحسن ما يؤثر عليه بحيث يستجيب لشيء ينفعه. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوف كيف؟ شوف الأمر الإلهي. لما نجتمع هنا أليس بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ما أدينا حق هذه الآية؟ جزء ما مش أدينا حق هذه الآية، يعني عملنا ماذا أقول لك، بصفر، عملنا بصفر بس. هذا الذي عملناه. Allah tabarakallah. Kata beliau tadi kalau kita berkumpul untuk Nabi, kalau kita berbaiat kepada Nabi, berarti hakikatnya berbaiat kepada Allah. Maka kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengumpulkan kita dalam majelis semacam ini. Kita dikumpulkan dalam majelis yang dalam majelis itu menyebutkan keagungan Nabi SAW. Berarti berkumpul untuk Nabi, berarti maknanya berkumpul untuk Allah. Nah, berarti orang yang berkumpul untuk baginda Rasulullah berarti berkumpul untuk Allah. Maka maulid adalah sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Maka bersyukur kita kepada guru-guru kita yang mengumpulkan kita dalam majelis semacam ini. Karena kata beliau tadi, salawat kepada Nabi itu zikir apa tidak zikir? Termasuk zikir atau tidak? Termasuk zikir. Berarti zikir kepada Nabi hakikatnya zikir kepada Allah. Coba kita renungi lanjutan daripada firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil dengan panggilan yang begitu mahal, panggilan yang luar biasa. Allah panggil kita dengan sifat iman. Kata beliau, ada tak yang lebih mahal dari iman? Kira-kira yang ada pada diri kita ini ada tak yang lebih berharga dibandingkan iman? Tidak ada. Maka Allah panggil kita dengan panggilan sesuatu yang paling mahal pada diri kita, yaitunya iman. Kenapa dipanggil dengan panggilan iman? Agar kemudian kata beliau, batin kita, sanubari kita, hati kita betul-betul terketuk dengan panggilan tersebut. Sebagaimana kebiasaan kita, kita kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, ingin menyuruhnya, ingin kita minta sesuatu atau ingin apapun, maka kita harus panggil dia dengan sesuatu yang paling membangkitkan hatinya, dengan panggilan yang sangat indah. Maka itulah yang Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah seru dengan seruan yang sangat indah, dan Allah seru kita dengan sesuatu yang paling mahal yang ada pada diri kita, yaitunya iman. Baru kemudian Allah lanjutkan perintahnya, sallu alaihi wasallimu taslima. Baru Allah melanjutkan, berselawatlah kalian kepada Nabi SAW dan berikan salam. Nah, padahal tadi kan kalau kita pahami dari apa yang beliau jelaskan, sebenarnya kan salawat kita, ta'zim kita kepada Nabi SAW itu kan sebenarnya tidak ada artinya apa-apa kalau dibandingkan dengan kalimat innallaha wa malaikatahu. Salawat Allah dibandingkan salawat kita sebanding apa tidak sebanding? Tidak. Allah yang bersifat kekal, Allah yang bersifat tidak berawal dan tidak berakhir, dan salawat Allah akan berkesinambungan tanpa henti. Maka kalau dibandingkan dengan salawat kita manusia, apa artinya? Tetapi Allah tetap menyerukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. ولما نصلي عاد باقي وقت ولا خلاص؟
الله ولما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونجتمع القلوب عليه. الله أكبر. انظر العطاء الإلهي السخي، العطاء الإلهي. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ما قال حتى خلاص أنا أكافئه، أنا أعطيك يا أخي، أنت أعطيتني بعطيك. الله اللي تكفل بهذا، الله المتكفل بالمبازاة المباشرة على الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كم؟ 10. وصلاة واحدة من الله تكفي المخلوقات كلها، كل المخلوقات، الإنس والجن والملائكة والسماوات والأرض والعرش والكرسي وكل المخلوقات، صلاة واحدة. فكيف 10 صلوات؟ الله عجيب. هذا من فضل الله العظيم، وكان فضل الله عليك عظيما. تعرف؟ يا أحباب، أنتم استمعوا، ما لكم الجوالات؟ خلوا الجوالات تنام الآن. تعرف؟ صلى الله عليه بها 10. وصلاة الله رحمته، ورحمته وسعت كل شيء. لا إله إلا الله. 10 مرات من الصلاة على النبي مكافأة، يعني من الصلاة الله مكافأة على صلاة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما بعدها؟ ترجم الأول. Beliau mengajak kita untuk merenungi akan besarnya pemberian ilahi, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita telah mengetahui akan keagungan Nabi, kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi, besarnya anugerah yang diberikan Allah kepada baginda Nabi, kemudian kita akan merenungi akan besarnya pemberian Allah bagi orang yang berselawat kepada Nabi. Dan dalam hadis yang sudah kita hafalkan, sering kita dengar dari guru-guru kita, Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidah." Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali salawat. 1 kali salawat. Balasannya apa? Sallallahu alaihi biha 10. Dan dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan siapa yang berselawat kepadaku, aku selawat kepada dia. Bukan seperti itu. Siapa yang berselawatku sekali, akan aku balas selawatku sekali. Tetapi Nabi justru mengatakan barang siapa yang berselawat kepadaku, Allah yang akan mengganti selawatnya. Allah yang menjamin sebagai penjamin memberikan balasan atau imbalan kepada orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Makanya Nabi tidak mengatakan siapa yang berselawat kepada aku berselawat kepada dia. Tidak. Tapi justru Nabi menjadikan Allah sebagai penjamin. Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan beliau tadi menjelaskan padahal 1 salawat Allah telah cukup untuk menyelamatkan seluruh makhluk Allah. 1 salawat Allah itu telah cukup untuk menyelamatkan makhluk Allah, manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit dan seterusnya. Itu sudah cukup dengan 1 salawat. Kenapa? Karena makna salawat Allah itu kan rahmatullah. Salawat Allah itu maknanya adalah rahmat Allah. Sedangkan rahmatullah, rahmat Allah itu wasi'atu kulli syai'. Sedangkan rahmat Allah itu menjangkau segala sesuatu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan siapa yang berselawat kepadaku, Allah berselawat kepadanya sekali, itu pun sebenarnya imbalannya sudah sangat terlalu besar. Tapi walaupun sudah sangat terlalu besar, Nabi tidak mengatakan dibalas dengan 1 salawat. Nabi menyebutkan dengan kalimat asyra, Allah berselawat kepadanya 10 kali salat. Bisa kita bayangkan. Sedangkan dengan 1 salawat itu sudah cukup.
untuk menyelamatkan seluruh makhluk Allah. Bagaimana kemudian satu salawat diganti dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala? هذا لما جاء سيدنا كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني عندي أوراد وأذكار وهكذا، فكم أجعل الصلاة عليك؟ أجعل لك الربع؟ قال إن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك النصف. قال إن زدت فهو خير لك، أنت المستفيد. مش النبي مش مستفيد منك. قال أجعل لك ثلثين. قال إن زدت فهو خير لك. قال له أجعل لك صلاتي كلها، كل أورادي صلاة عليك. شوف ايش الإجابة؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. قالوا الإنسان ما بين أمرين، ما بين هم في الدنيا بأتعابها ومشاكلها وعنائها ومتطلباتها وأمورها وما بين في الآخرة. في الآخرة لا يهم إلا ذنوبه بس. في الآخرة ما في إلا ذنوبك. يعني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا اكتفيت تكتفى الهم الذي هو الدنيا، تكتفى الذنوب الذي هي الآخرة، يعني سعادة الدنيا والآخرة كلاهما معا. بماذا؟ بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. عرفت كيف كان يقول سيدنا علي؟ لولا انشغالي بالقرآن، لولا خوفي على نسيان القرآن، يراجع القرآن، وإلا لما انشغلت إلا بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. خلاص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengutip kisah Ka'ab bin Malik ketika bertanya kepada Nabi SAW. Apa kata sahabat Ka'ab bin Malik? Ya Rasulullah, seharusnya semestinya salawatku kepada engkau itu bagusnya berapa ya Rasulullah? 1/4 atau bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, ya bagus, kalau engkau tambah itu lebih bagus. Kalau setengah bagaimana ya Rasulullah? Kalau engkau bisa tambah lebih baik. Kalau 2/3 bagaimana ya Rasulullah? Kalau engkau tambah itu lebih baik. Kalau semuanya amalanku, wiridku, zikirku adalah untuk selawat kepada engkau ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Idza tughfa hammuk wa tughfar dhanbuk. Kalau memang semua wiridmu, semua zikirmu, semua auratmu adalah untuk bersalawat kepadaku, maka ketika itu seluruh duka cita engkau, kesedihan hatimu telah disembuhkan, telah ditutup oleh Allah, dan semua dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita manusia ini, kata beliau, yang membelenggu kita 2 hal saja: sedih dengan urusan dunia kita, lelah capek karena urusan mencari nafkah, urusan dengan anak, urusan dengan keluarga dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nanti kita khawatir di akhirat bagaimana nasib kita. Kalau tak punya dosa, kira-kira bahagia apa sengsara nanti? Bahagia kan, yang membuat kita sengsara itu di akhirat nanti kan cuma dosa. Di dunia adalah rasa sedih, rasa khawatir kita. Andai kata 2 hal itu dicabut dari manusia, sedihnya dihilangkan di dunia dan kemudian dosanya diampuni oleh Allah, maka kita sudah berada di surga sebelum masuk surga. Maka ini adalah agungnya pemberian Allah bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga mengatakan, apa kata beliau? Kalau aku tidak takut akan lupanya hafalanku, lupanya Al-Quran yang telah aku hafalkan, maka sungguh akan aku jadikan semua zikirku adalah selawat. Nah, tetapi karena sahabat harus murajaah hafalan, harus baca Al-Quran, maka ada waktu untuk Al-Quran dan sisanya adalah untuk selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. زيدكم تحملوا قليل ما يعرفش احنا ضيوف. لا إله إلا الله. يا أحباب، مساكين 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 من لم يذوقوا طعم
حلاوة تعظيم النبوة وحلاوة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحرموا أنفسهم هذه المجالس، مجالس الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم والتعرف عليه والتشويق إليه. حديث واحد بس قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي. بخل على نفسه، بخلت على نفسك، حرمت نفسك. ايش بخيل؟ النبي محتاج وانت بخيل ما اعطيتني. مش محتاج لك، انت بخلت. الشحيح في رواية الشحيح من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. بخلوا على انفسهم، حرموا انفسهم. الأولين جمعوا الناس على الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلوهم يأخذون من هذه الغنائم الكبيرة والعظيمة، غنائم الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، غنائم سماع سيرته الشريفة، غنائم تقوية المحبة له والتعظيم والولاء. اليوم حرم أجيالنا في المدارس، في الجامعات، في الشوارع، في كذا، حرموا هذا. بخلوا على أنفسهم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. شوف كيف صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فلما قالوا الصحابة: يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين. قال في الدرجة الأولى يعني جبريل قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. قل آمين. قال: فقلت آمين. الثاني قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له أبعده الله. قلت آمين. قال: فقلت آمين. الثالث قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله. قل آمين. قال: فقلت آمين. تعريف لو وقر هذا الكلام في قلبك، مجرد أن تسمع اسمه الشريف تعرف الموسيقى، تعرف الموسيقى، القيثار، هذا القيثار اللي العشاق مجرد ما تسمع هذا الاسم ستهيم ستدخل في سكر وفي. لو عرفت، لكن قال سيدنا أبو مدين شعيب المغربي يقول: من ذاق طعم شراب القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. اللي ما عرف طعم الله ولا عرف طعم رسوله مسكين يمشي. واللي ذاق هذا الطعم قال: من ذاق طعم شراب القوم يدري. كأنه السكر الحقيقي هذا. ماذا العلم؟ بجيب لكم روحي، بس جيبوا لي قليل، اشتي قليل بس، جيبوا لي بسلم روحي. عجيب. هذا الذي يذوق. تعرف هذا الذي أسكر الصحابة، هذا السكر الذي سكروا به الصحابة، سكر المحبة والولاء له صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أحدهم: إني يا رسول الله إذا لم أرك أخرج من بيتك المجنون. مجنون، أخرج من بيتي مجنون حتى أراك. شفتم كيف السكر؟ اليوم واحد يقول مجنون على بنت، مجنون على لعب الكرة. واحد شاف هدف دخل بين عمودين، حصلت له سكتة قلبية ومات في الملعب. شوف كيف أحوال الأمة يا أحباب. يعني شهيد الملعب، شهيد الملعب. الحيوانات يا أحباب، حيوانات بعد ما توفي رسول الله ماتت كمدا وماتت. بعض حيوانات النبي بعده ب3 أيام ماتت من شوقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حيوانات. واليوم نموت في الملاعب، في ملاعب الكرة. شوف كيف؟ ولا يموت واحد عاشق بنت، ولا عاشق مال، ولا عاشق دنيا، ولا عاشق. شوف كيف الأحوال التي أصابتنا.
شوفوا كيف الأحوال اللي نحن فيها. إذن يا أحباب نحن محتاجين لهذه المجالس لنتعالج بها. مستشفيات، هذه مستشفيات لأرواحنا وقلوبنا، لنخرج كل ما سوى الله ورسوله ونضع الله ورسوله، نستبدل عن كل ما أن يكون الله ورسوله أحب إليه، ذاق طعم الإيمان. من أن يكون الله، إيش قال؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إيش أول الحديث؟ 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه. أحب، تعرف فعل التفضيل، أحب إليه من كل ما سواهما. الأولين يا أحباب اللي عملوا هذه المجالس والموارد جعلوا الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، فلا يرتاحوا في مجالسهم ولا في سيرهم ولا في ذا إلا بذكر الحبيب. الواحد يولد له مولود يذكر الحبيب، يجي مسافر يعملوا مولد، يدخل بيت يعملوا مولد، يجي يوم الجمعة يعملوا مولد، يوم الاثنين يعمل. ما عاد تطيق أرواحهم إلا لذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وسمع شمائله. شوف كيف جاء الجيل هذا قال لا، خلونا نسمع الدنيا، خلونا نسمع الأغاني، وخلونا نسمع المال رجال المال والأعمال، وخلونا نسمع القرآن، وخلونا نسمع السياسة، وخلونا نسمع. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا أحوالنا. نسأل الله أن يردنا إليه مردا جميلا. نسأل الله أن يرد هذه المجالس ومجالس الخير وكل خير يرده على الأمة، ويمكن في قلوبنا الله ورسوله، ويخرج من قلوبنا كل ما سواهما. يجعل في قلوبنا الله ورسوله، يذيقنا ما ذاقه كمل المحبين وكمل العارفين وكمل هؤلاء الرجال الذين اجتمعوا على الله ورسوله، والذين عاشت حياتهم كلها لله وفي الله ومن الله وإلى الله. نسأل الله يكرمنا خير ما عنده وشر. Baik, Masya Allah, beliau setelah menjelaskan tentang keagungan Nabi SAW dan keberuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang rindu, yang cinta kepada Nabi, orang yang senang bersalawat kepada Nabi SAW, maka beliau melanjutkan dengan ungkapan kasihan, kata beliau. Kasihan apa? Kasihan kepada siapa? Kasihan kepada anak-anak kita sekarang, kasihan kepada kaum muslimin yang ada sekarang, baik itu di sekolah-sekolah, baik itu mereka yang di jalan-jalan, baik itu mereka yang sibuk dengan sepak bola, dengan game. Mereka tidak ada kenal dengan Nabi SAW, mereka tidak ada cinta kepada Nabi SAW, mereka tidak ada rindu kepada Nabi SAW. Apalah lagi mereka menghabiskan waktunya untuk Nabi Muhammad SAW. Rindu aja tidak ada, kenal aja tidak ada. Padahal di zaman Nabi SAW, para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kami ini akan gila ya Rasulullah kalau kami keluar dari rumah dan tidak bisa melihat wajah engkau ya Rasulullah. Kami ini akan gila ya Rasulullah. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, ketika Rasulullah wafat, jangankan para sahabat-sahabat Nabi, hewan pun tak sanggup hidup melebihi dari 3 hari. 3 hari selesai, mati semuanya. Kenapa? Itu saking cintanya, saking rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau sekarang, kata beliau, yang terjadi apa? Orang meninggalnya justru di tempat nonton sepak bola. Ini ada layar besar, lagi sedang nonton sepak bola, ada 2 tiang, 2 gawang, dan dia tidak kepengen bolanya masuk ke gawang sana, dan ternyata masuk. Ketika bolanya masuk, dia langsung meninggal. Tetapi bagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW? Maka sangat beruntung dan sangat beruntung sekali bagi orang yang kenal keagungan Nabi SAW
dan dia mau menghabiskan waktunya untuk itu. Tetapi kita akan prihatin, kita akan sangat-sangat prihatin, kata beliau, bagi anak-anak kita yang tidak kenal dengan Nabi SAW. Maka merugi. Siapa orang yang merugi? Orang yang tidak pernah merasakan lezatnya kerinduan, lezatnya mahabbah kepada Nabi SAW. Itu orang yang sangat merugi. Siapa mereka yang merugi? Orang yang tidak pernah mencicipi bagaimana rasanya mahabbah, bagaimana rasanya rindu kepada Nabi SAW. Makanya untuk bisa mendapatkan rasa itu, maka kita harus buang dari hati kita semua selain dari Allah dan Rasulullah. Maka majelis semacam ini luar biasa, ini anugerah besar dari Allah kepada kita. Dikumpulkan dalam majelis ini untuk mengagungkan Nabi SAW adalah dalam rangka membuang dari hati kita selain daripada Allah, selain daripada Rasulullah, ingin kita buang dari hati kita, dan ingin kita masukkan hanya Allah dan Rasul saja. Dan itulah makna hadis baginda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, kata Nabi, yang apabila ada pada seseorang 3 hal tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa poin yang pertama? Apa syarat yang pertama untuk bisa merasakan halawatul iman? Syaratnya, kata Nabi, adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Agar kemudian kita merasakan bagaimana halawatul iman. Nabi menyebutkan dengan halawah, dengan manis. Bukan segera Nabi menyebutkan siapa yang ingin merasakan iman, bukan. Tapi Nabi mengatakan halawatul iman, berarti iman itu ada manisnya. Nah, kalau sekarang kan sudah jadi lem mineral sekarang. Ada manis manisnya. Iya. Sebenarnya yang punya halawah itu adalah iman. Maka kita ingin memeriksa untuk diri kita, ada tak halawah? Kalau iman, oke. Semua yang berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad dan Rasul Allah, berarti iman kepada Allah. Tetapi pertanyaan, ada tak halawahnya, ada tidak? Maka syarat agar kita sampai pada halawatul iman, mencicipi nikmat dan manisnya iman, maka syarat mutlaknya adalah menjadikan Allah dan Rasulullah adalah yang paling kita cintai. Di sini disebutkan dengan kalimat ahabba. Ahabba itu kata beliau ismu tafdil. Ismu tafdil maknanya apa? Mengungguli yang lain. Berarti kita cinta kepada anak. Ya, siapa? Tidak ada bapak yang tidak cinta pada anaknya kecuali orang gila. Sayang kepada keluarga, ya. Sayang kepada harta, tentu. Tetapi ketika rasa cinta, rasa sayang kepada Allah dikalahkan oleh yang lain, maka tidak akan sampai halawatul iman masuk ke dalam hati kita. Tetapi ketika kita berjuang untuk bagaimana menjadikan Allah dan Rasulullah adalah yang paling dicintai, barulah di situ akan kita dapatkan halawatul iman. Disitulah kita akan merasakan halawatul iman. Dan itulah yang didapati oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat bergembira, sahabat sangat bersyukur atas kenalnya mereka dengan Nabi, atas rasa cinta mereka kepada Nabi, atas apa yang telah mereka dapatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dikatakan kenapa sahabat imannya paling hebat, kenapa iman para sahabat yang paling hebat? Karena mereka lah yang paling cinta kepada Nabi. Dan ternyata antara iman dengan cinta kepada Nabi itu berbanding lurus. Kadar iman seseorang akan menentukan seberapa kadar cinta seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Kadar cinta seseorang kepada Nabi menentukan akan berapa kadar imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis ini memberi kita cahaya untuk bisa kenal, bisa mencintai, bisa rindu kepada Nabi SAW, dan menjadi sebab untuk dikeluarkan dari hati kita selain daripada Allah, selain daripada Rasulullah,
sehingga kemudian kita berharap Allah berikan halawatul iman, rasa manisnya iman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Kalam jamil, masya Allah. Syekh ini jazakallah khairan jazak. Wa nasallallahu taala berifat fi maratan tsaniyah ala khair insyaallah fi majlisina hada wa samihna ala taksir ya Syekhina. Masya Allah, Majlis jazakumullah sagir. khair. Antum أعطيتنا أعظم مائدة وأعظم فائدة، مائدة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف هذه أعظم كرامة أكرمتمونا بها. Alhamdulillah. Insyaallah ziyadah mahabbah ila Rasulillah. يا بسبب كلامكم يا رب يا رب. عرفنا عظيم قدر سيدنا محمد صلى الله عليه الله وسلم. أكبر. ما عرفنا شيء. تكلمنا به لم نعرف له شيء. Jazakumullah hasan jazak Syekhina wa Aulia Ismail Janto. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ya bisa menambah semangat kita untuk semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. وأنا أيضا يا صديقي سامحني على تقصير وضعفي على ترجمة كلام علي، هذا ما استطعت ما أستوعب يعني بالتمام يعني، لكن شوية بس. زين Santum ya Abuya. Alhamdulillah, kita terima kasih banyak kepada Syekh Abdul Fattah. Ya, semua kamu sama ini Syekh. Ya, Fattah ya. Fattah iftah guru mana Ya, futuhana. amin ya Rabb. Disabak Syekh Abdul Fattah. Ya, Nah, luar biasa sekali ya yang beliau sampaikan ya. Kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kepada majelis. Subhanallah.